Maayong buntag ka natong tanan. Pakilingi ko sa imuhang wala og tuo og hatagi kinig matamis nimo nga pahiyom. We praise the Lord sa iyahang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi. And salamat sa Ginoo sa iyang panahon nga gihatag kanato aron kita makasimba og makadayeg sa atong buhi nga Dios. Karong kabuntagon, atong padayonon ang ato ang sermon series about blessed families, blessing communities. And karong adlaw, ang title sa ato ang sermon is Make Room at the Table. Make room at the table. It is our prayer that ang matag pamilya nga naa diri karon mahimo gayod nga panalangin sa ato ang komunidad. Before nako basahon ang ato ang passage karong kabuntagon, tuguti ko ninyo nga mo share sa ako ang kaagi ni adtong bata pa ko. Akong gipangayuan si AI og usa ka picture, usa ka senaryo nga similar sa ako ang experience kaniadto. Nidako ko sa usa ka baryo, gamay nga baryo dito sa South Cotabato. Og usa sa mga dili nako malimtan nga kultura, mao kining whenever that dunay mga birthday, dunay barangay fiesta, or any occasion, bisan wala ka ma-invite sa maong celebration, pwede gayud ka moadto og mukaon. Bisan dili kanila paryente, or bisan kapitbahay ra kanila, or nagpuyo pa ka sa pikas sityo, pwede gayud ka muadto para lang mukaon. Ang tigbalay, muhikay gayud nagdinagko, expecting nga daghan gayud ang muadto. Ug tungod kay gikan man mi sa simple nga pamilya, every time nga dunay mga celebration diha sa amo ang baryo, maulaw jud mi mulingkod, moduol didto sa maong nag-celebrant. Ang among himuon mao nga didto rami sa kilid-kilid, og malipay ra pud mi nga naa mi didto sa kilid-kilid, og muhulat na lang mi nga ingnon nga dali na adto nagkusina unya mukaon. Hinay-hinay na pud mi moadtog kusina unya mukaon. You know what, samtang ako naguna-huna ni ini nga classic ka experience, I thank God for that kind of culture. Kay nga naman gitudluan kami nga ang pagkaon dapat kini i-share ngadto sa uban. Sa among kultura, kung adunay mga celebration, wala mi nagatan-aw kung kinsay dato, kinsay pobre, wala mi nagatan-aw kinsay taas or kinsay mubo, pantay-pantay ang among pagtan-aw sa tanan. Anyone can come and join the celebration bisag dili kanila kaano-ano. You know what, lahi ra jud kayo ang experience nga makita nimo ang mga tawo nga naga-enjoy sa pagkaon nga imong giserve. You know, as human beings, dili gayud mawala sa atoa ang pag-celebrate. Kung aduna kitay mga kadaugan sa atong kinabuhi, naga-celebrate gayud kita. Kung aduna kitay mga panalangin nga moabot sa atoang kinabuhi, nagahikay gayud kita. And every time nga duna gani tay celebration, one of the things nga ginahuna-huna nato mao nga kinsa man ang ato ang i-invite. And of course, dili jud mawala diha ang atong pamilya, ang atong mga higala, ang ato ang mga paryente. And sometimes imbitahon pud nato tong mga tawo nga pag-abot sa panahon naapod sila'y ikabalos kanato. But what happens when we encounter someone who is not part of our circle? Unsa may atong himuon kung dunay moabot nga dili o wadili nato kaila. You know what? Wala lang kita gipanalanginan sa Dios para lang sa ato ang kaugalingon. Gipanalanginan kita sa Dios aron nga ang atong kinabuhi mahimo usab kining instrumento aron nga ang uban maka-experience sa pagkamaayo, sa grasya o sa gugma sa Dios. Importante gayud kaayo nga kita nga gipanalanginan sa Dios
makita nila ang kinaiya sa usa ka tawo nga gipanalanginan usab sa Dios. Maunang karong kabuntagon atong tan-awon ang pulong sa Ginoo as our guide og atong i-discover kung unsa kining ginatudlo kanato ni Kristo og ni Apostol Pablo bahin sa dapat natong himuon. And for today's sermon, we will be looking at two passages. Luke chapter 14, verses 12 to 14. Luke chapter 14, verses 12 to 14, and Romans chapter 12, verse 13. Luke chapter 14, verses 12 to 14, and Romans chapter 12, verse 13. I'll be reading this from the New American Standard Bible, 1995. The word of the Lord says, "And he also went on to say to the one who had invited him, 'When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors. Otherwise, they may also invite you in return, and that will be your repayment. But when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, since they do not have the means to repay you. For you will be repaid at the resurrection of the righteous.'" Romans 12:13, contributing to the needs of the saint, practicing hospitality. May the Lord bless the reading of His word. In Luke chapter 14, Jesus was invited to a Sabbath meal sa usa ka panimalay, sa usa ka influential religious leader, ug usa ka respected nga usa ka tawo. Ug sa kana nga panahon si Kristo nagpadayon og pagtudlo bahin sa gingharian sa Dios. And one of his teaching mao ang pagiging generous ngadto sa mga walay ikabalos. In other words, Jesus teaches a different way of living in God's kingdom. O kining pagtulunan gitudlo usab kini diha sa Romans chapter 12. Human nga gi-explain ni Pablo kung unsa ang pulong ug ang kaluoy sa Dios, si Pablo nag-describe sa unsang pamaagi nga mapakita nato ang gi-transform nga kinabuhi ngadto sa uban. He urged the believer to share with those in need and to practice hospitality. In other words, Apostle Paul takes the very principle nga gitudlo ni Kristo ug iya kining gusto nga ipabuhat ug ipa-apply sa mga kinabuhi sa mga Kristohanon. Together, kini nga mga passages magatudlo usab kanato nga kadtong mga pamilya nga gipanalanginan pinaagi sa pulong sa Dios, mo panalangin usab sa mga tawong nakapalibot kanato. Ang pangutana nako mao kini, paunsa nga ang usa ka pamilya nga gipanalanginan sa Dios makita usab ang grasya sa Dios ngadto sa uban. Ang atoang Ginoong Hesukristo og si Apostol Pablo adunay duha ka tubag og kinaiya nga dapat natong himuon. Duha ka klase nga kinaiya nga dapat makita sa atoang pamilya. Ug ang una mao kini, gospel-shaped families should demonstrate generosity by welcoming those who cannot repay them. Unang kinaiya nga dapat anaa kanato nga gipanalanginan sa Dios, mao nga bilang usa ka pamilya nga gihulma sa pulong sa Dios, kinahanglan ipakita nato ang pagkamahinatagon pinaagi sa pagdawat nato ngadto sa uban nga walay ikabalos kanato. Para masabdan nato kini, in verse 1 sa kini nga chapter, si Kristo sabon ako gi-invite sa usa ka panimalay, sa usa ka prominent Pharisee, usa ka respected religious leader. Now sa Jewish culture, sa unang panahon, ang pag-share sa pagkaon sa maong banquet was an important social event.
Because during sa maong banquet, dire mahitabo nga kung asa ang relasyon mas maglig-on, ang kadungganan mas mapakita, ang imong status sa imong kinabuhi mas ma-recognize. It function as a system of reciprocity. Unsa maning system of reciprocity? Well, mao kini ang practice nga muhatag ka with the expectation nga balusan pud ka. Meaning to say, I invite you, you will invite me, ug both of us dunay benefit. But take note that Jesus is not saying nga mali ang mo invite sa imuhang friends. After all, sharing meals with family is a good gift from God. But during the meal, Jesus noticed two things. Una, ang mga bisita nag-ilog sa mga lingkuranan nga mga dungganon nga nagapakita sa ilang tinguha nga mahimong importante, mahimong respetado ug mailhan sa uban. Ikaduha nga butang nga na-notice ni Jesus mao nga iyang na-observe that the host had invited people from his own circle of friends, relatives, and wealthy neighbors. Nga kung asa muhatag usab sila puhon og favor sa iyaha. That is why katong tao nga nag-invite mismo kang Kristo, iya siyang giingnan diha sa verse 12. Ingon siya, and he also went to say to the one who had invited him, when you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors. Otherwise, they may also invite you in return, and that will be your repayment. Ako kining klarohon. Si Kristo wala gayud mo ingon nga dili pwede mo invite og mga friends. Si Kristo wala gayud miingon nga dili ta pwede mo invite sa atong family, sa atong mga paryente. But his point is that dili ra unta magmahinatagon ang usa ka tawo ngadto lamang sa duna poy ikabalos. You know, if we give because we expect something in return, we are not really being generous. We are simply making a transaction. For example, kanaganing panahon ng hapit eleksyon, daghan kayong manggawas nga generous diha. But be very careful tungod naa kanay balos. As human beings, we tend to give because we expect something in return. Naga-expect ta nga naa kitay favor nga makuha pag-abot sa panahon. We expect nga doon na kitay recognition, appreciation, o tabang sa umaabot nga panahon. Apan diha sa gingharian sa Dios, dunay kalahian. Kay nga naman, atong basahon ng verse 13. Ingon si Kristo, but when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Ako usab kining klaruhon. Wala nagtudlo si Kristo diri nga ang mga poor lang jud atong imbitahon, ang mga crippled, ang lame, ang blind ra jud. Dili kana mao ang point sa tudlo ni Kristo. Ang gusto ni Kristo nga dapat sakto ang ato ang motibo nganong mahimo kitang mahinatagon. In other words, it speak about our motive nganong nagahatag kita. Ang tinuod nga generosity, dili maghuna-huna unsa may akong makuha balik, kundili unsaon nako pagpakita sa kaayo ug grasya bisan dili kini mabalik sa akoa. Ang ato ang Ginoong Hesukristo sang naa pa siya diri sa kalibutan, iya usab gipakita kining paghatag og panahon, pag-welcome ngadto sa mga taong ginasalikway. Throughout his earthly ministry,
Si Kristo consistent siya nga nagademonstrate sa pagkamahinatagon nga dunay gugma, grasya sa mga taong gisalikway. He generously extended mercy to Zacchaeus when everyone despised him. He generously offered living water to the Samaritan woman despite cultural prejudice. He generously welcomed children when the disciples tried to send them away. He generously forgave and received sinners who came seeking His mercy. And Jesus never measured people by what they could offer Him. Instead, He gave Himself freely to those who could never repay Him. Think about our salvation. Sa tinuod lang wa jud tay maibalos ana sa Ginoo. Yet He loves us. He welcomes us and He gave His Son for us. Makabalos ba day ta ana sa Ginoo? Dili. Apan pwede nato ma-demonstrate ang gihimo sa Dios ngadto sa ilaha. The gospel teaches us that generosity is not measured by what we receive in return. It is measured by how faithfully we reflect the generous heart of our Heavenly Father. Usa sa mga ginatudlo kanato sa kalibutan, mao nga kung mo invest kita, kidahanglan adunay ROI. Unsa maning ROI? Return of investment. Sa negosyo, normal lang nga pangitao nato kung unsay atong makuha balik sa ato ang gigasto nga kwarta, oras o kusog. Ug wala may mali ni ana kung naara ta sa saktong lugar. Apan usahay madala nato ang maong panghuna-huna ngadto sa ato ang relasyon sa mga tawo. Mahimo natong pilion ang mga tawo base sa unsa ilang mahatag kanato. Makatabang ba sila kini? Or mapuslan ba nato sila kung moabot ng panahon? Or mabalusan ba nato? Or mabaslan ba nato kita kung kita na pod ang magkinahanglan pohon? Ug mao kini ang sad reality nga nagahitabo sa ato ang kalibutan karon. Kay ngano man mausab kini ang kultura nga atong makita sa ato ang palibot karon. Ginatudluan kita sa kalibutan nga i-invest ang ato ang oras o kusog ngadto lamang sa mga tawo nga adunay personal nga benepisyo para kanato. Bisan gani diha sa ato ang social media, usahay motudlo kanato nga muhatag kita og bili sa mga tawo base sa ilang kasikat, sa ilang impluwensya, koneksyon o sa ilang mahatag nga kaayuhan kanato. Apan lahi diha sa pagtulunan ni Kristo. Sa gingharian sa Dios, ang sukdanan sa pagkamanghitagon dili ang imong madawat nga balos kundili ang grasya nga imong ginapakita ngadto sa uban. That is why our generosity should not be driven by what we can gain, but it must be driven by the grace we have received through Christ. Kita nga nakasinati sa grasya sa Dios, kita nga pamilya nga nakasinati sa gugma og panalangin sa Dios, should demonstrate and practice ang pagka-generous sa ato ang Dios, pinaagi usab sa pagiging mahinatagon nato sa uban. Usabon nako, unang kinaiya nga dapat anaa nato, mao nga bilang usa ka pamilya nga gihulma sa pulong sa Dios, kinahanglan ipakita nato ang pagkamahinatagon pinaagi sa pagdawat nato sa mga tawong wala poy ikabalos kanato. Ikaduhang kinaiya nga dapat anaa kanato, mao nga gospel-shaped families are called to practice hospitality. Ang mga pamilya nga nihulma o gihulma pinaagi sa pulong sa Dios, gitawag aron sa pag-abi-abi sa uban.
Human nga gi-explain ni Pablo ang kaluoy o grasya sa Dios gikan sa chapter 1 to chapter 11. Pag-abot sa chapter 12, iyang gina-describe diri karon kung unsa nga kinabuhi ang dapat anaa sa usa ka tawo nga naka-experience sa maong kaluoy o grasya sa Dios. Ug usa ni ana mabasa nato diha sa verse 13. Ingon si Pablo, contributing to the needs of the saint, practicing hospitality. Contributing to the needs of the saint, practicing hospitality. Kining usa ka verse, aduna kini duha ka commands. Kining usa ka verse, aduna kini duha ka commands. The first one is contributing to the needs of the saint, ug ang ikaduha, practicing hospitality. Sa unang panahon, ang pag-travel was dangerous and full of risk. Ang balay tulugan sa unang panahon dili safe, and most people back then believed that you only needed to help a stranger if they showed up at your door and asked for shelter. But Apostle Paul challenged this passive way of thinking. He used a strong Greek word, diakontes, meaning to say, ang Kristohanon, dili lang dapat kinahanglan nga muhulat, nga dunay moadto sa iyang panimalay, manuktok, og mangayo og tabang. Dili lang ni ana, si Apostle Paul ni gamit usab og word nga philoxenia, which specifically means love for strangers. Usually, kita nga mga tao mas prefer na to ang muhang out sa ato ang mga circle of friends and family. But Apostle Paul challenged his readers nga dili lang ta mohatag og panahon ngadto sa mga taong suod nato nga mga higala apan bisan pa sa katong dili nato kaila. Sa ato pa, kining verse 13 sa Romans chapter 12, nagatudlo kini kanato nga bilang usa ka tawo nga giusab pinaagi sa grasya sa Dios, kinahanglan nga adunay himuon, kinahanglan nga mo participate, makipag-partner sa usa lamang katumong ug mao ang pagtagbo sa mga gikinahanglan sa ato ang mga kaigsuonan. But pasabot mga igsuon, dili ra kini passive nga mohulat ra tag opportunity nga motabang kita, apan kita mismo dapat ang mangita og pamaagi nga motabang sa uban, which it cost us a real time, money, and emotional energy. Nganong naingon manako kini, huna-hunaon na lang nato ang gibuhat sa Dios sa ato ang kinabuhi. Ang Diyos wala jud din tao naghulat nimo para lang pod mo response siya sa imuha. Ang tinuod ni ana, ang Diyos mismo maopay una nga nagduol kanimo og kanako. Sa tinuod lang bisag unsaon nato wa jud tay mahimo. We were helpless, we were sinners, we were even described as enemies of God, yet Christ died for us. God saw our greatest need and He took the initiative and He came to us because of His mercy and grace. That is why if you have experienced that kind of mercy from God, then let that mercy shape the way you live. Kung gibag-o ka na sa Dios, din ang imong dagan sa imong huna-huna, dapat pod mo bag-o kini. Kung gihatagan kitag lahi-lahi nga talento, din ato apod kining ipagamit aron sa pag-serve sa uban. Kung gihugugma ka sa Dios, din dili na pud nato hulaton nga mohigugma rata or unahan kita. Kung gi-welcome kita sa Dios, then we should also to learn to welcome others. If God has been generous towards us, then we should become generous towards others as well. But pasabot mga igsuon, tungod kay imo mang nadawat ang kaluoy o grasya sa Dios,
paningkamuti nga mahimo pud tang maayo ngadto sa uban. Si Apostol Pablo nagatudlo kanato nga ang gospel nga atong nadawat should become visible in the way we treat people around us. Sometimes we need to recognize kung giunsa kita pagkamatarong sa Dios aron mapahinumduman pod kita sa dapat natong himuon. Diri sa simbahan, nagkalahi-lahi man jud ang mga tao nga atong ma-encounter matag Domingo. Dunay mga tao nga mosulod diri simbahan pero dunay ginadaladala nga mga kahadlok ug problema. Ang uban nagsigig daladala og mga kapakyasan sa mga niagi. Ang uban nagdaladala og kabug-aton tungod naglisod financially. They may be attending for the first time in this church after painful season. And as a family of believers, doon na kita'y opportunity nga ipasanati kanila si Kristo bisan man lang sa simple nga pag-welcome sa ilaha. You know, bisan man lang sa simple nimo nga pag-smile, sa simple nimo nga pag-handshake, or i-invite man lang nimo ang newcomer nga mulingkod diha kanimo tapad sa imuha, sa tinuod lang, kung aduna kitay kasing-kasing nga mo welcome sa uban, wala pa na siya makadungog sa pulong sa Ginoo, pero na-experience na niya ang presensya ni Kristo. Kaya nga naman, because most people do not remember the outline of our sermon, but they will remember kung giunsa ninyo sila pagtrato o pag-atiman. Therefore, hospitality is not about impressing people. It is about making people experience the love of Christ. Dili lang unta mailhan nga ang atong simbahan kay bugnaw o gerkon. Dili lang unta mailhan ang atong simbahan kay hawod atong mga leaders. Dili lang unta mailhan nga atong simbahan kay daghan kayo tag ministry. As a church, mas mailhan jud unta ta nga maayo ta mo welcome, maayo ta mag-abi-abi, maayo ta mag-serve sa uban. Our church should never be known only for good preaching or good music. Mailhan unta ang atong simbahan tungod kay ang tawo naka-experience sila kang Kristo pinaagi pod sa atong pag-atiman ngadto sa ilaha. Ang simbahan dili unta siya usa ka community nga mupili lang kita og taro para maka-feel og comfortable. It should be a place where everyone can encounter and experience the grace of God. Dako kaayo kini nga challenge sa matag usa kanato nga mga anak sa Dios, kanato nga mga nakasinati og panalangin sa Dios. Why? Tungod ang command ni Pablo dili ra kini himuon diha sa sulod sa simbahan, apan magsugod jud unta kini diha sa sulod sa atong panimalay. If we want to become a church that is generous and hospitable, we must first become families that are generous and hospitable as well. Kung gusto kita nga atong simbahan mahinatagon, maayo mag-abi-abi, din sugda nato kini mismo sa atong panimalay. As Filipinos, bilang mga Pilipino, gipanalanginan kita og mga nindot kaayo nga mga cultural values. In fact, we are known for our good manners and right conduct. Ilado ang Pinoy sa kining tawag nato nga mga maayog pamatasan. O kadaghanan sa atong mga values gipasa pa kini kanato gikan sa ato ang mga ginikanan. Kay ngano man, sukad pagkabata nato gitudluan na ta paunsa mo respeto sa mga katigulangan. Gitudluan ta to respect our elders by saying po and opo. Nakadungog pa mo ana ron? Po, opo.
Gitudloan kita nga dili mo interrupt kung adunay magistoryahanay. Gitudloan kita nga atimanon ang mga idaran. Gitudloan ta nga moabi-abi kung adunay bisita. Kung aduna gani bisita mo adto sa atong panimalay mo ingon dayon tag ali sulod. Bisag abog gud kaayo atong balay. Bisag walay panilhig mo invite yun dali sulod. Ug kun bisan gamay ra ang atong naandam nga pagkaon mo invite jud ta ug mo ingon kaon sa. Bisag wa gyud naandam. Gitudloan pod ta og mutabang kung adunay bayanihan. Gitudloan ta to share our blessing kung adunay birthdays or families celebration. Mga maayo kini nga pamatasan nga gipasa sa atoa. Ug nahimo na kining parte sa ato ang kinabuhi. Ikaw ug ako gitudloan gayod og mga maayong pamatasan. Ug tungod ni ana nagatuo usab ako nga dili na kinilisod para kanato nga i-apply or i-practice ang gitudlo ni Kristo o ni Pablo kanato. Because in many ways, these values are already familiar to us. They have been passed down from one generation to another. However, mudawat man ta o dili, we can also see that many of these beautiful values are slowly fading. Kining mga maayo nga pamatasan, hinay-hinay na kining nawala. As society changes, na-influence na ta sa kultura nga mag-isahanon isahanon permente, kultura nga busy lang permente, o kultura nga ginatawag nato materialism and self-interest. Ang tao karon dili na mangutana paunsa ko makatabang, hinuon mangutana na sila unsa may makuha nako ana. Subo pamalandungon nga makita na pud nato kini sa ato ang mga pamilya karon. Kung adunay bisita nga moadto sa ato ang panimalay, ang ato abang mga anak mo greet ba sa ilaha? Or do they simply remain on their phone without acknowledging anyone? Kung adunay nakinahanglan nga niadto sa ato ang panimalay, makita ba nila kita nga nagatabang sa ilaha? Or madunggan nila ang ato ang mga excuses? Kung aduna kitay church member nga niatubang og kalisod, makita ba sa atong mga kabataan nagaampo ta og nagatabang sa ilaha? Or makita ra nila sa ato ang criticism and compliance? Sometimes, we do not even realize that our children are watching us. Parents, whether we know it or not, we are constantly teaching our children. We teach not only with our words, but also with our example. My question is, what kind of home are you building? Unsa nga klase ka pamilya diha sa imong panimalay ang imong ginahulma karon? Ang imo bang panimalay lugar ba kana nga ang mga tao maka-experience nila ang gugma ni Kristo? Ang imo bang panimalay o imo bang mga kabataan nagatuon ba og pagiging mahinatagon pinaagi sa imong ehemplo? Mga igsoon ako kang Kristo, ang next generation nagatan-aw sa atoa. Ang atong mga kabataan nagatuon na sila kung unsa ang ginatawag nato nga Kristohanon, dili lang sa panahon sa Domingo nga magwali mi diri, but from what they see diha sa inyong panimalay. Kung makita nila nga open natong panimalay sa uban, then they will learn hospitality. Kung makita nila nga nagatabang ta sa mga nagkinahanglan, then they will learn generosity. Kung makita nila nga gina-welcome pud nato ang mga tao nga walay ikabalos kanato, then they will begin to understand the heart of
Jesus. So timan kini, kung unsa ang atong ginapakita, mauusab ka na ang ato ang ginatudlo. Kung unsa ang atong ginapakita, mauusab ka na ang ato ang ginatudlo. So duha ka kinaiya ang dapat anaa sa atoa. Una, bilang usa ka pamilya nga gihulma sa pulong sa Dios, kinahanglan ipakita nato ang pagkamahinatagon pinaagi sa pagdawat nato ngadto sa mga taong wala po'y ikabalos kanato. Ikaduhang kinaiya, ang mga pamilya nga gihulma pinaagi sa pulong sa Ginoo gitawag sa pagpraktis sa pagkamahigugmaon ug pag-abi-abi sa uban. Ug kung kining duha ka kinaiya ato kining himuon, can also bless the community around us. God bless you and good morning.